Naka open carb si Rouser ko. Open carb yan. No filter yan. No airbox. Ayun o. Nakikita nyo. Sabi nila pag open carb daw, mahirap daw paanda rin pag umulan. Hard starting daw. Test natin. Ay, naka-on na. Open carb yan ha. Ay, mukhang legit na. Hindi naman sa hard starting. Ay, na-start agad. Dalawang pindot, start na. Open carb.